कवि हेबा पाई बासना मोर प्रबल भारी रे प्रबल भारी नील आकाशर पक्षीटी सम उड़ी बुलू थाए मोर मन दुनिया पारी रे दरिया पारी कवि हेबा पाई बासना मोर प्रबल भारी रे प्रबल भारी। आज छंद धुरंधर कवि राधामोहन गडनायकर जन्मतिथि ओडिशा साहित्य एकाडेमी तरफ पुण्य जन्मतिथि स्मृति मु मोर श्रद्धांजलि अर्पण करुच्ची। राधामोहन गडनायक जने आधुनिक कवि किंतु जने आधुनिक कवि हेले भी तांकर लोकप्रियता ओडिशा प्रत्येक शिक्षित महल रे एपरिक पुरपल्ली रे व्यापी जाइछि। निजे से कहते मुझे समर पथर यात्री मोर करे सही खर सहायक मुझे होइथिबि राधा मोहन मुझे हेबि नहीं गड़ नायक। से निजक गोटे संग्रामी पुरुष भाव में सब अभिहित करछन्ति। तेणु से समर पथर यात्री से जीवन संग्राम चली गोटे उग्र विप्लवीर भूमिका देछन्ति। से कहते मु कौन राधाकर मोहन बंशी राधा को केवल मोहुथी मु केवल कौन से रीतियोग्य श्रृंगार काव्य भितर निजक आच्छन्न कर रखिदेवी मु के गणनायक हो पारि मु गड़ जिणी पारि। तेणु से प्रकृति में समर पथर यात्री और जड़े योद्धा ओडिशा साहित्य एकाडेमी से उपसभापति एवं गाथा कविता रचना कर ओडिशा को पंडित गोदावरी मिश्र पर गोटे नुआ दिग देइछन्ति। विशेषकर पशु पक्षीर काव्य दुईटी तार डेणा कविता जितेबाला आम पढ़ीचु स्मरणिका ऐश्वरिका ये सब कविता पढ़ला बेले से ओडिशार इतिहास पुरुष मानकु जो ओडिया रूप देइछन्ति लोके ताको मन रखिछन्ति तांको कवितारू सेही सब चरित्र गुड़िकर महानता को लोक माने स्मरण करती और उदाहरण स्वरूप दियंती। आज प्रत्येक लोकों मुहरे कवितार भाषा सृष्टि मुख को मुखर कवि राधामोहन गडनायक। दिल्ली निवासी मुक्ति समरे जल्दी बाहरी पड़ सबुज बसना सैनिक नारी डाकई थर को थर इंग्रेज जाति देउअछि नीति लांछना अपमान किसपन आज देखुअछ तुमे हिंदू मुसलमान देशर सिपाही माति उठिले मातृभूमिर लागी धमनी रे जाली रक्तर निया उठरे उठरे जागी। जयंती अवसर में कवि राधामोहन गडनायक स्मृति प्रति गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन करुच्ची। जयंती पालन करुथिबारु ओडिशा साहित्य एकाडेमी सभापति डॉक्टर हरिहर मिश्र सचिव श्रीमती सुचिस्मिता मंत्री एवं अन्य सतीर्थ मान निकट में कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। एक निर्दिष्ट कालखंड मध्य ओडिशार प्राय 5-7 जन कवि अन्य माने मध्य रहिचंती ओडिया काव्य को बहु भाव में रुधिमंत करिसंती। सेमानक मध्य रहिचंती समकालर महाकवि सची राउतराय, कवि माहेंद्र मानसिंह, कवि राधामोहन गडनायक, कवि अनंत पट्टनायक, कवि रवि सिंह, कवि विनोद नायक एवं कवि गुरुप्रसाद महांती प्रमुख। कवि सची राउतराय ओडिया काव्यर धारा को बदलई देले, से आधुनिकता आनिले ओडिया साहित्य को ये खूब भल कथा। किंतु कवि गडनायक आधुनिकतार कथा कहले आमको आगो को नेले आमको पछु को चाहिबार मध्य सुजोग सृष्टि कले। से आमको अतीत मनस्क कले। आम माटीर कथा कहले आम माटी उपरे थिबा आकाशर कथा कहले आम परंपरार कथा कहले आम इतिहासर कथा कहले आम ऐतिह्यर कथा मध्य कहले। ओडिशार जो परंपरा जहाँ कथा कहानी माध्यम किंबदंती माध्यम थिला ताको काव्य रूप दे से आहरी जनादृत कले। से माटीर मुग्ध उच्चारण आमको शुणी से आकाशर निबिड़तार आमको भिजई आमको इतिहास मनस्क कर सी जो सब गाथा कविता रचना कर पटान्तर स्वाधीनता परवर्ती समय बहु कविंकर जो असुमारी स्वप्न थिला
ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର, ସେତେବେଳେ କବି ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର ତାହା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମୁକ୍ତି ଜାଗରେ ଆମରି ଆଗରେ, ତ୍ୟାଗରେ ଯେ ଥିଲା ଆମରି ନେତା, ଆସନରେ ବସି ଶାସନରେ ବସି, ଭୋଗରେ ଆଜି ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଚିତା। ଏ ମଧ୍ୟ କବି ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର କବିତା, ଯେଉଁଠି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା, ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗର କଥା, ମାଟିର କଥା, ପରମ୍ପରାର କଥା, ଏସବୁ କଥା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ଲାଳିତ୍ୟ ଛନ୍ଦରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି କବି ଗଡ଼ନାୟକ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତୀ ଇତିହାସରେ ଚିର ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୋଇ ରହିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତୋର୍ଣ୍ଣ ଗତିର ହିଲ୍ଲୋଳେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳେ, ଧାଇଁ ଆସିଅଛି ମୌସୁମୀ ମୁହିଁ ସୃଷ୍ଟି ପରେ। ପ୍ରବାହୀ ମୋହର କୃଷ୍ଣ ବାଦଲ ଦେଇଛି ଖୋଲି, ମଣୁଛ କି ମତେ ଆଲୁଳିତ କେଶ, ବେଲୁଳିତ ବେଶ ଦୈତ୍ୟ ବୋଲି। ଡରୁଛ କି ମତେ, ଡରୁଛ କି ମତେ ଡାକୁଅଛି ମୁଁ ଯେ ମନ୍ଦ୍ର ଭାଷେ, ହସି ଦେଉଅଛି ବଜ୍ର ବିଜୁଳି ଅଟ୍ଟ ହାସେ। ବରସି ଦେଉଛି ତୁମୁଳ କରକା ତୀବ୍ରତର, ମତାଇ ଦେଉଛି ଅକାଳ ପ୍ରଳୟ ବର୍ଷା ଝଡ଼। ଡରନି ମତେରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବ, ରୁଦ୍ର ସିନାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋହର ମୋହିତ ଶିବ। ସବୁରି ଲୁହରେ ସବୁରି ଲହୁ, ଅନ୍ତରେ ଆଣି କରଇ ମହୁ, ସେଇତକ ମୋର ବୁକୁରେ ଥାତି, କବି ହେବା ପାଇଁ ବାସନା ମୋର ଦିବସ ରାତିରେ ଦିବସ ରାତି। ସବୁରି ଲୁହ ଓ ସବୁରି ଲହୁକୁ ଅନ୍ତରରେ ମହୁ କରି କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଲେଖା ବା ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିବା କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନତାର ଆନୟନ ସେ କରିଛନ୍ତି। କବିତାରେ, କାବ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବା ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ପରିଚିତ ହେଲେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ବିଶେଷ ଅନାଲୋଚିତ ଥିଲେ, ଆଲୋଚିତ ହୋଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ସେ ଚରିତ୍ର ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ ହେଉ, ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ହେଉ, କାହାଣୀରୁ ହେଉ, କଥଇକାରେ ହେଉ, ବିବୃତିରେ ହେଉ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ହେଉ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବହେଳିତ ଚରିତ୍ର, ସିଏ ପିଙ୍ଗଳା ହେଉ, ଉର୍ମିଳା ହେଉ, ଲଳିତା ହେଉ ବା ଜନନୀ ବିଦୁଳା ହେଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଦେବାରେ ଗଡ଼ନାୟକ ହିଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରାଧୀନ ଦେଶରେ ଆମେ ନିଷ୍ପେଷିତ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଲାଗି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ମ୍ରିୟମାଣ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ଏଥିରେ ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆମର ଦେଶର ଦଶା, କା ଆଳୟରେ ମଳୟ ଲୁଟୁଛି, କାହା କପାଳରେ ପ୍ରଳୟ ହସା। ତେଣୁ ଏହି ସମସାମୟିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା, ତାହା ସେ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଜ୍ରଶପଥ ଥିଲା, ଅପଥେ ଯିବି ମୁଁ, କର ପଛେ ମୋତେ ତିରସ୍କାର, ନେପଥ୍ୟରେ ଅଛି ଯେତେ ଯାହା ସବୁ, କରିବି ତାକୁ ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର, ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାଚିଦେବ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର। ଆମର ଅବହେଳିତ କନ୍ୟାର ଫୁଲ ଘାସ ଫୁଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମା ମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଗତାନୁଗତିକର ପରିସମାପ୍ତି ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ମୁଖ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ବା କିଛି ସେ ସମୟର ତତ୍କାଳୀନ କିଛି
लोक बा कवि माने आख्या भी देई थांती से निजको भी निजे दुर्मुख बोली प्रकाश करछंती। गाँ माटीर संतान कवि राधामोहन गणनायक कलंडा पाଳ भली एक अनालोचित अंचल जन्म होई चक्रवाकिनी लिंगरा सुनासगड़ पहाड़ भितर निजर कैशोर बिताई कवि शेष स्वाधीन भारत वर्ष जो भली भाव अहरह संग्रामशील लेखनी चालना करिसेंती ताहा आम लागि गर्व और गौरवर विषय। केवल सेतिकी नुहे ओडिया साहित्य रे नूतन शब्द सृष्टि करिबा और शब्द संयोजना करिबा तांकर कवित्व श्रेष्ठ बहादुरी बोली मने हुए। आलोचना भितरे मोर प्रश्नर उत्तर दे से कहिथिले मु तांको पचारिथिली जे आपण जस्मा कवितार जो भली भाव लिखिछंती जे माटी आनी से जस्मा से तो रूपराइजरे अस्मा आपण ए अस्मा शब्दटी आनिले कोठू आमे बुझी पारुछु जे अस्मा शब्दटा असामान्य हिसाब रे बा अतुलनीय हिसाब रे एठी आपण प्रयोग करिसंती से सेते बेले मते उत्तर देइथिले जे मु कवि राधामोहन गणनायक मु कवि गोटे शब्द सृष्टि करबा कोन मोर अधिकार नाही। एइथुरु मने हुए कवि केरे स्वाभिमान दिन धरी मिया गेले छले वही केवल खाउची टिके धुआ देह है कम देखा पानी आसी सिला खाए कहे के खाउच भला लाभ मिलुची ग्रह धुआ के आगे प्रिया धन तक आगे मानु अच्छी खाउतक दुनिया के जाली ले वर्ष हिया हमारे पड़ीला जालीला महल सुख कहा को पड़ी कहा को जाली कहा सह जन किया फद व्यवहार पाला सह जन किया पताई नवता मुहा ताम हर जोई चुंबन हरा। राधामोहन गणनायक ओडिया काव्य परंपरार अन्यतम चारण कवि। परंपरार गौरव नियति रे आस्था और सांप्रतिक ग्लानी तांको काव्यधारारे मुख्य स्वर भावे देखा देइथिला। आधुनिक ओडिया साहित्य को आश्चर्यकर छंदमय काव्यिक दीप्ति नहीं आसीथिले कवि राधामोहन गणनायक। ओडिया जातिर अभ्युदय पथरे तांकर साहित्य कृति एक नूतन दिग्बलयर संधान देइथिला। आज कवि राधामोहन गणनायकर पुण्य जन्मतिथि अवसर में ओडिशा साहित्य एकाडेमी पक्षरु तांकु श्रद्धांजलि अर्पण करने सहित तांकु शत शत नमन जनाउछु। चालिछि चाई